आज दीपावली रे सबू टोका पूरा मेल हो जाइछंती। अच्छा आज केते टका सब बाण उड़े जो मोर 5 5 दियो। हां पवन कर कर जाउनी। हां दियो जो सही पे ए जाई ए गछ ऊपर लाखी दियो खोल जो तो। हां पूरा खुला है पूरा खुला है ए धर बड़ बड़ ये कौन कर ये पुणी श्री बाण आज फुटाऊँ ए छोट 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 छुआ बाण फुटाऊ देख। तो गाइस बर्तमान आम आपको छाड़िया आसू टोका को तो गाँ मझे मुझे देखा केते सुंदरिया जगह गाँवली जी गाँ मान अच्छी तो मस्त लगे। तो गाँव रे एते बिल बारी जमी केते कौन अच्छी देखो केते सुंदर जो लगुच पूरा। जय जगन्नाथ वेलकम टू सानू ब्लॉग। सो आशा कर भल थे खुशी थे आ गाइस लाइफ टाइम गाइस एंजॉय कर। तो बर्तमान मुझे गाँव में बहुत दिन है मोर ब्लॉग आसी पाऊनी कहीं आसी पाऊनी बहुत काम भीतर माने बहुत काम भीतर टोटाली माने ब्लॉग ही एडिटिंग ब्लॉग बनई रखी किंतु ब्लॉग एडिटिंग भी करि पारुनी। तो बर्तमान आज हूँ दीपावली फास्ट आपण जनाऊँ हापी दीपावली है। तो दीपावली गाँव को आज आसी तो गाँव परिवेशटा आपन देखेबी आ गाँव आज दीपावली केमी पालन करटा भी देखेबी आ बर्तमान कुआड़े भी जाऊँगी आज सहीटा भी देखेबी। तो चलो देरी करानी आज आमर गाँव परिवेशटा फास्ट आपन देखेबी छात उपर मु ब्लॉग बनाऊँ। तो बर्तमान आमर गाँव भ्यूटा ये तो गाँव ये सब अच्छा माने परिवेशटा आओ खरा तो आज जाइनी पूरा मेघुआ मेघुआ पाग दे पूरा मौसमटा भी बढ़िया देती ठंडा पाग टिके गुड़मुड़ी टे है। तो बर्तमान आज मुझे देखी आपण को से बड़ बड़िया केमती पालन कर माने दीपावली केमी पालन कर तो छोटपटिया लोक आम ये माने जमी आयोजन भाव कर आम गरीब लोक भाई आम आ कौन करूँ। तो भाग्य जहाँ अच्छे से ही करवा। तो चल आज ब्लॉगटा लास्ट पर्यटन देखूँ आ वीडियो भल लगे गोटे लाइक टी करेंगे चैनल यदि नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब करियो गाइस के भूलिबेनी केबे। चलो देखिया कौन हो जाए कुआडे बाहर गाँव को एत जीव खुशी पूरा आ ये भी बाहर आम भी बाहर गाँव को जीवा को। तो चलो जीवा गाँव को कौ गाँ दीटा गाँ पुणी बुला हम आपको छाड़ा हम घरे या छाड़ा हम घरे मु आसबि। हाँ चलो बाइक तो रेडी चलो बर्तमान ए संध्यार घरे बर्तमान पलि आसु ये बर्तमान ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स पीऊँगी मु तो मोर खाली पूरा हो गला बर्तमान ताको तो छाड़ी आपको बर्तमान नहीं जावाक पड़े घर को ना कौन। आज दीपावली आर मन दुख कहीं अकाउंट को पैसा पठेली पूरा माने अकाउंट रे एते प्रॉब्लम अच्छे बोली मुझे जाना थी सी मत कह टोटाल प्रॉब्लम था बोले मुझे पैसा छा ना मुझे कैश दे था प्रॉब्लम अच्छे बाण किण कौन से टेंशन में पूरा पड़गला ना कौन। ये बर्तमान ये सन्ध्या तुम घर को आसिक केते खुशी पूरा खुशी है ना सन्ध्या तुम घर को आई पूरा खुशी है यार। मिकीर कौन है मामा हाँ ये बर्तमान डरुची आपको तू कौन बाघ ना भालू कि बाघ भालू ना मत देखनी तो लाज कर। हाँ सतरे गाइस बर्तमान आम आपको छाड़िया को आसची मु टोका को।
ତ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମଝିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଜାଗା ମାନେ ଗାଉଁଲି ଯେତେ ଗାଉଁଲି ସେତେ ମାନେ ଯେତେ ସହର ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ତ ଗାଉଁଲିରେ ଯେତିକି ଗାଁ ମାନେ ଅଛି ତ ମସ୍ତ ଲାଗେ ତ ଗାଁରେ ଏତେ ବିଲ ବାରି ଜମି କେତେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ପୁରା ହେଲା ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଧାରେ ଆସିଛୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଗାଁ ହେଉଛି ସେଇପଟ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କୋଉଠିକିରେ ପାହାଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ନା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯିବା ଏଥର ତ ଆସ ଆମେ ଆସିଲୁଣି 30-40 କିଲୋମିଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଛି 2 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲ ଯିବା ଛାଡ଼ିକି ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ବର୍ଷା ପକଉରେ ଯାଉଥିଲୁ ବର୍ଷା ପକଉଛି ଦେଖ ଇଏ କେମିତି ହୋଟେଲ ସାଇଡ଼ରେ ବସିକି କଥା ହେଉଛି ବୋଉ ସହିତ ବୋଉ ବି ଦେଖା ହେଇଗଲା ଆଉ ୟା ଦେଖ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ପକଉଛି ଗାଡ଼ି ମୋର ଥୁଆ ହେଇଛି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ମାନେ ଗାଁରୁ ବହୁତ ବର୍ଷାରେ ଏତେ ଭିଜିଗଲି ଯେ ସବୁ ଓଦା ବ୍ଲଗ ବନେଇ ପାରିଲିନି ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଲିଚୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଚୁ ଏପଟେ ଲାଗିବ ଏପଟେ ଦେଖ ଲିଚୁ ଫିଚୁ ଲଗା ହେଉଛି ମୂଷା ସବୁ କାଟିକି ଆର ବର୍ଷରେ ଲିଚୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଏଇ ବଲ୍ଟା ଲଗେଇଲେ ବଢ଼ିଆ ହେବ এই বলটা লাগালে ঘিরে ঘিরে বুলিব হ্যাঁ এই বলটা লাগালে হব আর হোল্ডর আইলে হন্তা বর্তমান ফার্স্ট দীপ লগাই আগে আপনার জনাওছি তো বর্তমান মু ফার্স্ট ঠাকুর আগ লগাই দিয়েছি দীপ ফার্স্ট দীপাবলি তো আউ কুয়াড়ে কুয়াড়ে লগা হচ্ছে তো চলো দেখা এই দেখ লিচু ফিচু ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆମ ଘରେ ଲିଚୁ ପଡ଼ିଛି ଲଗା ହେବ ଏଇ ବଲ୍ଟା ବି ଲାଗିବ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବାହାର ପଟ ସାଇଡ୍ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କାହିଁକିନା ଲିଚୁ ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ ଲଗା ହେଇନି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲିଚୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମହଣବତୀ ଲାଗିଛି ଏଇପଟେ ଦୀପ ଲିଚୁ ଲଗା ହେଇନି ଲିଚୁ ରାତିରେ ଲଗେଇ ଲାଭ କ'ଣ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋବର ଭିତରେ ପୁଣି ମହଣବତୀ ଲାଗିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମିଳିଲାନି ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋବର ଭିତରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଠି ଦୀପ ଲଗା ହେବ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲିଚୁ ଜଳି ଯାଇଛି ଏପଟେ ଲିଚୁ ବେଶୀ ତ ଲିଚୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଲଗେଇନି ହେଲା ତଥାପି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖ କେତେ ଖୁସି ଏମାନଙ୍କର ଦେଖ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହଉ ବାଣ ଫୁଟିଆ ବାଣ ଫୁଟିଆ ବାଣ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ବାଣ ଆମର ବି ବାଣ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଣୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ମୁଁ ରେଡି କରିଦେଇଛି ମହଣବତୀ ପୁରା ଫୁଲ ଆସ ଛୋଟ ପିଲା ଇଆଡ଼େ ଆସ ଦେଖ ଛୋଟ ପିଲା ଆଇଲେଣି ଆମର ଛୋଟ ପିଲା ଆସ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମିକି
ए तू ए बुटका बोली गया ए आओ ये हो जी गालुरी खतरा आंदी देखो ये खाली बाण मारुची ये खाली बाण मारुची चिंगड़ा भी अच्छे हमारा ये पुणी श्री बाण आज फुटो दंती ए छोट 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 छुआ बाण फुटौची देख सी निजे धरिकी आ ये तो नहीं जाओ डरिकी इड़ा आस फुटा 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 ए मेकी की देखे मेकी की तार रिएक्शन कम हो डर ए पूरा डर ए आकाश छता आना है देख आकाश छता उड़ा हम भाई धरिक आई आम फटो गाय सब लोक पलि आमर बड़ा बड़िया टेका भाई पूरा रेडी बाकी देख लगा कहीं आमर तेल टे कम लगाई बम लगे जलिया टे प्रोब्लेम होगला आमर नेक्स्ट आर वर्ष ब्लॉग भी मु देखिए आपण मैंने बहुत खुशी हे ए बड़ बड़िया एटा गोटे रखीदब नहीं आमर बड़ बड़िया जाऊँ ये कौन कर ये कि देख अरे तू इसकी का चश्मा की रे अरे बड़ा बढ़िया शेष बाण ए फुटा हो रकेट बाण छाड़ी पड़ा कि भिडटा बन एटी आइलु चेंगिलु एटी आने बाणटा हाँ एटी देखु एटा कौन हो चिरी आई हालत पूरा एना खराब हो बिगड़ जाओ पूरा हालत देखु गाय हालत पूरा बिगड़ गला चिरी आई एटा खुलो छाड़िया एटा खुलो एटा भल ही खुलो है अबे एटा फेड़ा ए आकाश छता एमती कौन भल कि जलु जलु आ गोटे आकाश छता बर्तमान उड़ा यहीटारे पकता पूरा खुला है एथर लगे भल तू तो लगे चारि कोण लगा आर कौन लगा एटा लगी गला देखी हाथ गुडर पड़े सब टिकेट लेट चारि कोण लगे ना चली ना मनोवती
ଖାଉ ହେତିକି ରେ ଏରା ହେତିକି ଛାଡ଼ି ଦେ ଛାଡ଼ି ନ ଦେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫୁଲ୍ ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେ ତୋତେ କୁହାଲା ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ରହରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଲେ ଛାଡ଼ି ଦେ ବାଳୁ ହଉଛି ଖାଲି ନାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସେ ନିଜେ ଉଠେଇବ ଗୋଟେ ବାଣଟେ ଫୁଟେଇ ବାଣ ପଛ ଫୁଟେଇବ ଆମେ କାନଟା କିରି ହେଇଗଲା ମୋର ଲାଗିଛି ଧରିଆ ଦୀପ ଛାଡ଼ା ହଉଛି ଦୀପ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଉଡ଼ିକି ଯିବ ଦୀପ ଛାଡ଼ା ହଉଛି ଦିଟା ଦେଖ ଦିଟା ଦୀପ ଲଗା ହେଇଛି ଏଟା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ଦିଟା ଯାଉଛି କି ନାଇଁ ଏଇଟା ଯାଉଛି ନା ଏଇଟା ଯାଉଛି ଆପଣ ଦୀପରେ ବସିକି ଉଡ଼ିବି ହଁ ସେମାନଙ୍କର ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଉପରକୁ ରେଡି କେତେ ମେହନତରେ ଏଇଟା ଖୋଲିଛୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ନଥା ହେ ଯିବ ରହ ବେଶୀ ସମୟ ଟିକେ ୱେଟ୍ କର ଅପେକ୍ଷା କର ତେଲ ଟିକେ ଢାଳି ଦିଅ ତେଲ ଟିକେ ଢାଳି ଦିଅ ଯାଇଛି ଏ ଗଛ ଉପରେ ଲାଗିଯିବ ଆସିଛି ଯାହାହେଲେ ବି ଆଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଗଲା ଆର୍ମି ବାଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଗଲା ଛାଡ଼ ଏଥର ଉଠିଲା ଏଥର ଆବେ ଦେଖ ଦେଖ ଉଠିଲା ଚାଲିଲା ରେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇଗଲା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇଗଲା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏମାନେ ସବୁ ସଫଳ ହେଲେ ଆକାଶ ଛତା ଉଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ଉଠେଇଲା ଉପରକୁ ପଳେଇଲା ଏଇଠି এই দেখো ଖସିଲା ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା କାର କିରେ ଆକାଶ ଛତା ଖସି ପଡ଼ିବ ଏବେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କୁମ୍ପି ବାଣ ଫୁଟେଇବା ରେଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ଚାଲିଲା ଫୁଟିବ ଆହୁରି ଗୋଡ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଜଣେ ଜଣେ ଥାଳିରେ ଧରିକି ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ବଡଟେ ଦେଖିକି ରହବେ ଆରେ ପେପରଟେ କାଢିଲୁ ନା ନାହିଁ
ପେପରଟା ଥିରେ ଦିଟା ଅଛି ପେପରଟା ଟିକେ ନା ଥିରେ ଏଇ ପେପର ବାହାର ପେପରଟା ଥିରେ ଟିକେ ଦାଟା ଟିକେ ନା ବାହାରେ ଲାଗିବ ଟିକେ ସାଇଡ ଟା ଟିକେ ଇଏ କଥା କଣ କଣ କରିବି ବନ୍ଦ କରନା ଅନ ହବ ଅନ କରେ ଅନ ହଁ କରେ କଲି ଦେ ଇଆଡେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝି ଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳିବ ଆସିବ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଇସା ଆଣିକି ଆମେ ଜଳ ଲଗାଉଛୁ ଜଳିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ବାଣ ଜଳିଲାଣି ବାଣ ଜଳିଲାଣି ନାକେ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କିକା ଜଳଉଛନ୍ତି ପକେଇଦେଲି ଆଣବେଟି କି ପକେଇ ଦଉଛି ପକେଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ରେ ତୁମ ନାମ ଏଇଟା ଲିଭେଇ ଦବ ହଁ ଦେଖ ଲାଗିବ 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 ଲାଗିଲା ଲାଗିବ ଦେଖ ପାଡ଼ି ଦବ ଦେଖ ଏ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଦୀପାବଳିରେ ସବୁ ଟୋକା ପୁରା ମେଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆରେ ତୁ ଏଠି କିଏ କିଏ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପଳେଇଲେ ଆଚ୍ଛା ଦୀପାବଳିଟା ଆଜି କେମିତି ପାଳନ ହେଲା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ ଇଏ ହେଲା ଆମର ହିରୋ ଆଚ୍ଛା ଆରେ କେମିତି ପାଳନ ହେଲା ମାନେ ବାଣ ଫାଣ ମାନେ ଦୁନିଆ ସାରା ପଡିଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅଳିଆ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ କମେଡି ସିନରେ ପକେଇଦବା ତାହେଲେ ଆଉ ହେଲା ମାନେ ଏ କମେଡି ସବୁ ଭିଡିଓ ସବୁ କହୁଛେ ଆମେ କମେଡି ସିନରେ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଜି କେତେ ଟଙ୍କାର ସବୁ ବାଣ ଉଡେଇଛ ମୋର 500 ଯିବ ପବନ କରୁଛ ପାୱାର ପବନ ଆଉ ଭାଇ ତମେ ଗାଈ ରାତ୍ରିରେ ବ୍ରସ୍ କାହିଁ ଘଷୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାରେ ଆପଣ ବି ଆପଣ ବି ବ୍ରସ୍ ଖାଇଯିବେ ମୋର ଟିକେ ଆଦତ ଆଉ ବ୍ରସ୍ ନ ଘଷିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି